watangazaji bali na bali andanido mshukuria Mungu abaransi na muo ya bilira be maraba menji wa ujavanu leo rijitamke hauye mu waho mkonsi wa hatu ya jitamke haruma nuktoa mzima katina nuktoa mbili amena mnakao de mongozi ya hamba na wakati le taifa leo zibili lijuu ifalike ke kambidi yo kanzima ngari hakikishao ya kobani yabo liwasilo sikwa leo karna ujua ukaya leo tsibu yane ye Komoro wana wa Komoro wende mwendu hata warenge zobo zamu ngazirumishi hao wandu hamandasi ikao ngarido mbio rihundre ezezo manazinu za hande sainti haurikana vamana wakatwabira mana zonsi pia zoambishi ike karjitamka harma inuktoi laukana mono ye declaration ikao ndo ya roha ye mwezi ntsami ya mwezi unu yani de tsiku ya bili mwezi ndongo izo handisio handisio jiri yonsi pia muyono shake tutsongeza kavo itosha imaneza jiri juzi tukazi jiri zihisa shazi jiri ngazindu ngizo juma hoendelea ngaziwa studio ndababi kartuzi jua wandu jua inamna kaudwe zandisa wandu kwa waji inamna kaudwe zijo kauwisa shanga romba mungu zise asalama ekamungu abenzi baleheri nensi ya hatu baishe tomaya yu habanu wazi tomange bantu wazira namna jindu kanga rambua ukima dhamana waindi sawe daula ngwanzo arengeze zinu wazikazo bantu kwa sudu aladimu zikazihe abwenge garambao handani yakawotsi udhamana na kubaliane kanga sarmatana abwenge kataka umparani banu ni watangazaji rije muzise masuala wakati masuala ngojo huja wakati uja ubanu kamgwa benzi shari jabanu rije yemhu wahe opposition yajitamke gujorega wakati banu yasome ezenrongo hizo haluha ya shimanga mananga rongo zao ngari hutaji yao atoa manga wao warielewe jinamna karifanya rongo zingi za kutsongeza wa manga wao wajuba nukaunde zenongo zilio rwaunishie rundo msaja wa hapa banja timiza lugha ya shimanga maana kartusa bake mrujo wa fasirizia wajoro ngwa shikomoro wajonda ndo fasirizia shaka tsamra fasiri namna ndo jina abangede maana kangu jorongo wa shimanga ya some diskurio halugha ya shimanga bandi yabo ya jaisome aluha ya shtoifa yamba shtoifa shtoifa ekarsa litimizi karna uka hamadu wakati wa viraula garjo meani ritoifati habanu riombe jua risome zenongo zilotre hawangu manaramba zikulu Allah zoshida zikifia umswafu kamili haomba jua amani yene harmenti ya hatu hausalama salimini abenge kabona ukata suala no point de presse garjo dunga hawishilia ye mwa position bana Mohamed Ali Swali abokwezi wanama wanahangu watangazaji wa daula Komoro nano wabonze wabahatisha wakebana hakika usiku leo inu ntsina ze fursa za kipoliticien ya kansil fanya conference de presse tena mna kawaida kaunga fanya sufanya kari honda dabati mwanyasira zidamo ne sani shatongeza nananyi wana wa Komoro
mawatani bamfirni mawatani lazima ike zan nana zi fikra za hali izo harmwa ajali yari honda osi kwa leo hivi abange amdaranzi nionese namne kao mimi hudwa mana uhau wao rais wa he union de l'opposition haurongoli ya jimla he opposition hawonsipi bamono ka wonsi amru harongowa baishe opposition hatu yo pluriel ani yo jani buzinji chahaina mru harongowa eri rongowa lohanzima abonge ngamjo subutina mbenga mwarongole kasi irongowe halugha Kifaransa yo katiyo cheni tafsiri umrongo uno ikaondo na kanza nje ni hutubie wa Komoro ruwalo hundani ruwalo hubonze ruwanzani nano watso wanzani wa Komoro uka wakati uno haina mtu ilazimu yafanye zijudi ya jushinda ne amani na usalama uwete ikotitua abonga mwandiso. Déclaration de monsieur Mohamed Ali Swali sur la situation en juin. De graves événements se déroulent en juin depuis 4 jours. Le sang y a coulé et continue d'y couler. Le sang de nos concitoyens a été versé sur le sol de notre patrie. C'est même une première, et une triste première. Conséquemment à la politique menée par le pouvoir, faite d'oppression, de privation de toutes les libertés individuelles et collectives, de démolition même de toutes les institutions de l'État, de tous les principes qui fondent notre République, la tension est allée croissante depuis plusieurs mois. Ce que, malheureusement, nous étions nombreux à redouter est arrivé. Nous plaçons aujourd'hui plus que jamais face à notre destin. Car avec l'affrontement armé entre éléments insurgés et l'armée nationale de développement, la crise a complètement changé de nature et d'une crise politico-institutionnelle, elle est devenue une crise majeure armée, atteignant des sommets insoupçonnés depuis 1997. Sourd et aveugle, insensible à tous les signaux et avertissements qui lui venaient de partout. Le pouvoir d'Azali Assoumani porte seul devant la nation et même devant la communauté des nations la lourde responsabilité totale de cette situation gravissime.
les observateurs et la presse nationale et internationale parlent de plusieurs morts et des dizaines de blessés. Voilà le tableau sombre d'aujourd'hui. Comme tous mes compatriotes, ma première pensée se tourne naturellement vers les victimes, leurs familles et leurs proches, auxquels je présente toutes mes vives condoléances. Avec tous mes compatriotes également, de toutes les îles, de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Je partage leur profonde tristesse et leur douleur que je sais indicible. En même temps, je mesure le niveau des souffrances de toute la population d'Anjou, de Moutsamoudou en particulier, brutalement soumise à un état de siège, sans nourriture, sans eau potable, sans électricité, ni soins médicaux. Ces scènes d'exode de la population de Moutsamoudou, fuyant les zones de combat, sont tout simplement insoutenables. Aujourd'hui, maintenant, devant cette situation, les Comoriens réaliseront que mon appel incessant et de tout temps à une politique de paix à laquelle j'invite encore aujourd'hui les autorités gouvernementales. Depuis mai 2016, et je ne cesse pas de le dire, eh bien, cet appel incessant n'est pas et n'a jamais été une marque de faiblesse. Il est inspiré par la force de la sagesse et par la haute considération des intérêts supérieurs de mon pays qui m'anime. Cette évolution dramatique de la situation nationale force d'elle-même à dresser le constat selon lequel le système d'Azali Assoumani est bien le problème des Comores et qu'il est de plus en plus difficile d'envisager une solution de paix, de calme et de tranquillité avec ce système. La communauté internationale en général et l'Union africaine en particulier, qui n'ont eu de cesse d'alerter le président de la République sur le danger que porte en lui son projet de référendum à marche forcée, sera sans doute, aujourd'hui plus qu'hier, attentif au pressant appel que les Comores et les Comoriens lui lancent pour les aider à sortir rapidement de cette crise. Pour ma part, et avec moi tous les démocrates de ce pays, et tous ceux qui sont attachés aux grandes valeurs de liberté, de justice et de droit, je reste convaincu qu'il n'y a pas d'alternative à l'accord historique de Fomboni 2001. Il n'y a pas aussi d'alternative
que le retour sans délai à l'ordre constitutionnel. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Avant basanga mjo amba eluhat yahat national namboka hausikitifu usiku wa leo kajaja lionane rambe za siasa ikawaida kawaida mwendo lijaliona na banu mrika harma e siasa leo bani nsi ya Komoro ndio harma msiba nafikiri haina mru harmani nguwa nyiso omsiba huo wakati rongo wa winu unadamu wa Komoro walo harmashesi wa sanzuan rekam zuan rekam gazija rekam mwali shangabo wanadamu wa Komoro wananyasi wafao na ujuruhilwa na utretewa hamazi nyama abonge bongwa ibenze lazima rijuhe rishemeleze banu leo banu unumshemelezo ngarishemelezao wa nsikamili ngarishemelezao sirikali hezi ngarishemelezao haina wanzani wa hezi haina wanzani wa hensini haina mrikao hajohanza ritsi wasuli harmwe daraja yinu yaishilie omshemelezo rishemelezao na zinu kajala winguni wasiha enkodo yinki yatola winguni yasi leo ngabati hao damu harmensi ya Komoro damu ya wana wa Komoro uharmaye enti shesi wa shanzuan amfikiri wakati huo harmaye tareha ya hatu raha karja parwanshi tareha manayi sabuzi baka ukutuzi wandisa 2007 ay déjà 1997 soma riwesh shaka jaka wasule daraja yini kajaka wazaundu wa hafa ngel jerambe wandu wa koza par dizaine nabo bafanywa débarquement militaire armachesi wa abonge kaidamu yandiso ya hewa Komoro yandiso tisha harma sheba de shantisha Komoro babo wakati unu wandu tsangani hawonsi pia samboka unu kajatola inguniza siha kajatso juha juzi na jana rahunda wandu wanja harma kodo banuru nja harma fazi ya kodo harma shesi wa shanzuani shahe Komoro aboye bade shanti shahe maziwa shahe nsi ya hatu zinzi ja he politiki kaonde ya misi wao wakaterlo no unu politiki kao omshinzi wa hayo uyatsuka kenao kabanao jo kasharia wanao wendesa sharia kabati sharia mshinzi shistahilwao kabati sharia sha madepita sha mahakama shistahilwao kabati sharia sha kibinadamu shatsojitamka shitsingu hafadhila liberté ya hoa Komoro
itilwa harimwa kasha Mungu ahibenzi etareha ya hii dunia kamili ironesoka izo kazika namna hiyo ya kabure efa kadhalika oharme 21e siècle hatuinu ikao dunia kamili ukamili uhambwa mji mzima siparwambia sommet wahema dhamana wa hatua ya daula ukaya la violence appelle la violence ena bahanu baliyo igozishavu basi botsola igozishavu shijibu zinuzija hila namna ikao ema na zatuja maharakanyo hindi mahakumena mitano rika harmwa amani na usalama kweli karjaka da emergence sharika harmwa amani na usalama iyo ndio emergence ya hadani abonge ze politiki kao hususan ndese wao emahamili yenu ili wasulisha bana kartu jo wandu wao ikao ndo warenga izombo zamro warumiao oharme janibu yambao insurge sikaruwaji mwananyasi guverneur chesu washanzuani hajitengi na wandu wao kitsuku ukaya wandu wao watola wazubu jao wazubu esabaka sharuti za tongeza wazuba tena ngambishao kangwa zambao ukaya enamne kao chesu washanzuani ngachitambi hao na wetambu yiyo chesu washanzuani bai yore chesu washanzuani chesu washamwali chesu washangazija pia ngo harma zetambu hizo za umavu nafasia za tambu za ukando kwa tujo urongo kabati demokrasi kabati nini demokrasi kabati ya unafsia kabati ya droit de l'homme ani zi haki za kibinadamu na zi haki za demokrasi zitilo mtsanga armezi abonge lazima wandu honde bana daraja manda yinu ikausikata kawiwaza abonge baba banuye indini ya kutuzi inti ya kutuzi bana kati ya kutuzi ya 1997 ilaezi ya kanzuani wa desido kwa kwanza wake one ezi ya siko chilane ezi ya ka Moroni wakutu ngamjwa mbata population nzuani zinongozo kajaparu wajibia wote ndo wakafanya kutuzi ula tinde maranya wanzuani ijile kudisha wangu ndo ya maofisi wale ngofanya kutuzi shale ubanu yande maranya do wachuha na ziasi na bunduki abonge abari salele wokai ai wandu sisi opposition rirongowa rijimeleza ramba rihadisi ele hata umwiso rasi roma kungumanyo ya dunia nana ni watangazaji uwinji wa hanyu mwone se khatwari liyo uharma umavu nafasi ya unu uharma udhulma wa hizi haki za kibinadamu hizi haki za kidemokrasi onduwenji litira attention ya pouvoir ya Azali Assoumani sha eziyo ihara huishia ende hata bafanywa asizi
ikao kaija bahari wano ze tendance za wa Komoro vanu ila yombo uka assise ike inclusive ila tinongo yandu wenji shaila ani gamzoze janibu za kinyume zoparihana bazima shea janibu nzima yoka ina inclusivite baishe mso ambade 90% ya he population ze janibu kinyume kazi jakaya zende zenongozi zende forcing atazi wasuli harma referendum wa Komoro kwa javote referendum wandu wazamba tinda sibahi shahato wabonze wa Komoro wa haraya ya referendum ya 30 juillet 2018 abo isharia mshinzi sa 30 juillet 2018 ishoti sharia mshinzi shahowa Komori abo sharia mshinzi shahowa Komori ndesha 2001 shanda jene ya kori ya fumboni bongwa hibenzi mjowisha ale sharia sha 2018 tiauka selon l'accord de Fumboni ayi sheyendo yoti jimbo yoyo hana tafsiri maana yako ya Fumboni yamba hukai ina samwa toucher l'autonomie de l'île abomla wa harmo ya kori ya Fumboni abuye katsero ma kori ya Fumboni sha hausikitif tena mzambo hajiku ezi inu yatsi ukaya baada mshinzuka kwatsu kwanza wa kwatsu dunga sharia rum sharia mshinzire sharia zirwaji abaha emishinzi ya hwendesezi ya governance ifanya uka ndo hamba ndrabo wandu wavuke mbabi ndo ufanya manipulation uhadazi hata wandu wavuke mbabi wandu waishia mbabi mpaka badize problem zote baki ngazi jambo kaya wohura wa mabandrabo ko humuha sasi leo banu la uhura wa muha zidongwa nzuani wazinao nzuani wa kubali watingulinda zevoti sasi ruwasuli banu nasi na miam ngam tekelezo hausikitifu omsiba wangu osoni mwa walikao wananyasi watwalia au harumwa inkodo inu nano nduzao naomba Mwenyezi Mungu hizo ndizo tuombe msizoni bado sumadu wabano ripahe tuombe Mungu runde amani na usalama amrejei bahano wala bahano ukaya namna omjom tsamduli wa baha mrajo fikiru kakarti Komoro omjom tsamdu wa juha inumsi huneza kamili wajundo harmwa hawa ikao si hawa nziro rana yo nziro ya tumba mpaka hawa ya nkodo namne kao leonsi huyani nsu ya tano bado wahafa no wakoza shangabo wandu waduhazi no wana wasamizi wa harmaya omji wa harmaya centre ville ya msamdu iyo tindo wikawo ikaro fanya habonzi juhatu na abo les droits humains les a touchés na minga mshemelezo uandikao makungumanyo ya dunia nane makungumanyo ya nsijubano
ikao hafiliha neze haki za kibinadamu ukaya ridiriki umjo mtsamba ridiriki wandu wanu ikao zilikuwa chaka uzilinda leo vanu tamonzo neshelezize ukaya vaka voti van 2016 présidentielle zevutizo mjone mnazavira babamba ziviri ndo babamba ziviri nai siwasara mbaziviri basi usikwae resulta za resulta za lawa mimi naka kandida naka ushindana na president Azali Assoumani gamwambioni ukaya leo vanu msurongo wa hasibabu ukaya manzo ndego opposition profite opposition ni jibio baga bombiza zifanyishi hao sijao gamndongo haila hamu yangu nensi yangu hamu hiyo liatongeza juzi 2016 na mbati kubali zinatije na mnaza haja na nitijo ukava kamushkili ziviri ama sorti ya rocambolesque na mnaza longoza jiri noti zikubali handrongo indi hifadhi ya daula hata tizamba sizimwambia ni matangazo wakabanu roa ulemengu ranyi mwakabanu sambati kubali nori hunre amani ya daula ya Komoro esenge nja kubali wanwajo kwa wasi onziani abo yoti amani abonge iyo ndio lazimu sisi haina ndundasi rende mbio rihafadhi hafadhi ya amani na usalama sikauteshelwa maana kabo ndoka ona miomboka tikubali yomna 1% bala baka 104% yeseni yosabuzi wala lo electoral ke jarumilwa nabo minja kada ko lione ona yende ikafanywa na wana accord uya electoral hansi waranze zama wakaurumilwa accord yakafanywa ne makandida ila yao mimi wami na wana ihara haraka wanrukwado changer arbitre na règle de jeu au milieu du match so karme premier mi-temps john deuxième mi-temps mais ngarbadilio arbitre ngarbadilio e ze règle za hizo sabu za he match tikati ziara cha hizo za utongezana mboka njakubali zinatija zino shatsambati zikubali abonge hizo na kauria na zinu njaka kwa mboka ya mahamili wanusu gardule zimundo vanwa nyezi muna kwenesha shaka urongoa ni sagesse yangu shaka urongoa ndabonjo kaya faida ya daula itende faida nafsi yangu hiyo ndio na maana ndini sana joka president ndio armo ndio aflam ndio armo kodo abonge ababa hari kuba ngamonao awako murungu waonao ukaya leo rajarambanga rinjao harmwa dialogue rikar mwa dialogue ya mare hata hiyo keja shinda washi haya wasuliva rambila na rabo rambi fanya makre riambila na rifanya unafiki dialogue hiyo imenyea sha zenrabo ne manipulation ne unafiki ifanywa ho upande wa enzi yole maana watu rajivura ramba unti wakati wa rabo efa kadhalika tsazino abaho nusu watu abonge sisi ga citoyen ya ukansi wanduambe harmo dialogue intercomorien sheka
ngabo sibuzi ngabo na hamu ya hensi kabla ya hamu ya hu nafsia kaltwenda renda kensi ritsahe faida nafsia za wako aboge ngari ngarona ukaila e system ya ezi ya Colonel Azali ya Sumani ifanye ukabo yundi lu problem hapa ngenga joka undara hadisi je hata tasi abaha ila dialogue ya joka ya mare aba ifanye dialogue ya kodu ya ziasi na bunduki wanuba ya mdu joka tilandi sao chamdu kwa joka tilika uhisa abonge ngasi to yar rende harmo mahadis shabano abaha shari khafil shaba do binadamu do wananya swalo nzuana de kodo ya habiliwa yendelea ngari shemele zao makungumanyo ya dunia nane makungumanyo ya daula ikao ngwa harma wenda mbio heza hifadhi za kibinadamu wasaidie irongoze serikali visaidie tena upande wahe wadhulumi hao uandu wafao no watabi hao neze fami parce que abo yo hamba gabo droit d'ingérence même international e karwa solidarité manda yinu abo hata ulemengu ngona devoir wanje mtsamdu waje wasaidie onalo mtsamdu ngabo ze croissant rouge ngabo ze ndini izo pia lazima aba sir shemeleza ruambia watsahao ekamgwa jaindia ezi warishilia wahunde namna ya ustopeze na ngozinu izandani armu na armu kazina parushindazi hunde solution shawo de magomana wahenda ula hensi ondo lazimu wazie wa déclarer cessez le feu what's hewa na wandikaundo wabalaza ngozini walone mizinga yinu uharmu mji wa mtsamdu watarmo mahadisi manabu ataye mahadisi ya politika ya hatu yawabanga udingoni ubanda wasulibana izo leze shawiri zilio zajo mkinia zajo fanishi shika izito hehansu ukaya omwendo haunde forcing ngando higozi shavu eka mvuza sharia ngashitengwao wake sharia shamvu abobo mgwani benze katika ukatirizo waswili harmu amani na usalama abonge ka omwiso wahe mahadisi umrongo wangu do mwambia nukaya enzi hato banili waba ekae ensile mbele ya hamande namna yale mbele ya basa ifalikio kanzima harmo wananzi kamili hizo haina mruikao hansu kaya uwatoni wahe ijofu ya moya hahe huba ya hahe hansu kaya onafasia no haki wa maisha neze ne demokrasi no ne haki za kibinadamu izo de mishinzi ya mwendeleo usoni wa daula wansi na risangani hebatima rambe zino andazi doka kabati nzia mbili solution y'abantu anile dalau l'abantu aniye shawiri y'abantu dokaya do hendelea accord ya Fomboni ya 2001 ne accord hiyo kaiti uharmwa sharia sha 2018 sha
shahansi wane ezi ya azali isaka javoti wane wa Komoro. Nabo izo shida ziparihanihe wala kabati rongo katsuno rejei o harma e sharia mshinzi sha 2001 na hiyo aboyo yoti upushe kui eke serikali ono kaya nari vano vandrawa sulaba ha nari hime risaidie umrejei watu harma e sharia sha 2001 kinyume ndio ni sao esprit ya kidhamana andu jore chidi ngoni nyezi mgunde mrukoye katrope daiba shamu nana lazima trope jore chidi ngoni nori hifadhi yensi hifadhi udima wa hensi hifadhi o wenshi wa dawla yako abonge na hizo ima hadisi yao ya hadisi ya siasa kati hiyo shati mwambia nukaya banova ndawasula aba ha emhadisinga ya wandu walona zongo za mbo shasi wa siasa emhadisi raya ndisa namba vanukanga rjo ya rje kamgwa benze sha ekaramba garendora mbila na sabuzi katsuba na igozi ai mjibali waki gozi shamvu au mjibali wakiezi ya mvu shangarendo o maotwani wa haikomor ndra kensi magomana wa siasa hadisi nane magomana walo harma wa jane ne lebalino ababa hangi joko badilia shaka bula muti pia wanu de la volonté du gouvernement d'Urto yona zote mwambia ni manarito enda harma ze miona no yinu e dialogue gouvernement ne soka kwa tina volonté tunaombokana runjiliane yoko lino wana volonté ori para namjeri hadith namjeri mwe dialogue ai badiva ni dialogue yo ye hansi wana na nukto ikauri zi hadithi vazima ruwafikiana na shartu ikao ndezire honsiyo eminu iyo ndi ya kibinadamu ni maprisoni politiki uhatu wati uhatu wawe Komoro okwa jahiba mbuzi kabatia hiba kuhu wa mbuzi shawa mikao warengo watulo prizo hadzia zitona haki za tubunge haki ya lazimu zidunge okay ye ukungumanyo ya he dunia ndo watsahaukaya izona zifanyishihe na wandu wekanzi nge wandu wakensi wotinda sata tsilerazie shangari habiloka ya haku hajikuuka izone za lazima kungumanyo la dunia wambo Union Africaine wambo kaya wasaidia za ngo hizo awenga lindao serikali lione hizo atufa mahadisi hatu yafanya menji chaka au skitifu kama japari hana marunda ya ulitosha majawabu yakauka mema shezi tendo kazi kuruka abonge yabo ngamkazi yabo nombushitani marhaba mshireza nokara makabati masuala sharika uja dijel kwa declaration na uka omsibarlo nunu etsilawane batina ukaya ri somo zikuru wao zonda rubanu ribeshele wandu wananyasi ikao dowa juruiha arma enkodo ilonzuani na womba Mwenyezi Mungu ike ezombo zamro ngazi joji vura jitenga wandu wake harma mahadisi ya kisiasa ike harma nkodo zamare. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon. Kabla raharija kazaki faura ja fe fatiha yasi ombe nyua rapidement mana omjo ka bondanzo da tsahuana ngarenga we fursoin yabo leura hadisi da sina ye ma journaliste wandu walio mbali mbali warishilia rirenge furso inu rilalike ye maranya wajiha winji ye mfomonti ekamgwa benze wosararu za tasi oboba janani ili rijeri waunishie ezenongo zantipi yode furso anku rakanza rirenge yani
leo hadisi ya sinema journaliste mwishe zambwa man e declaration yafanywa ne mwa opposition ngasinyo banu ngamjo hirenga watsina bata bwitsoka ma journaliste mdomano rilalike ile taifa la Komoro lonti pia informonti wosararu za tasi oba janani ekamgwa venze ilijeri hadisi da sinema ranya wenge ngarimbeshila marhaba naomba Mungu ya ukezamba banu wakaurongoziwa waishia na nezejua arjoba banu ziwaswili wankondo rombea mbuzi wa waswili hawema watinamba tabutso kauyont abenge Mustafa Ornike efatia rusumeze kula Allah ndar baizonku jogunga inzia kwezi Fatiha. Amin. Tani ringe foto. Ayo, bismillah. Maraba mejiamo. Anzi, già